Halo everyone. Jadi hari ini kita akan belajar di Azwai. Azwai capital Zwei. Jadi di Azwai ini kita akan belajar tentang model verben. Kalau di Ain model verben itu kan kemarin ada müssen, können, wollen, dürfen, sollen gitu kan. Kayak gini kan. Terus di capital Zwei ini kita ada model verben di bentuk preteritum. Jadi bentuknya itu berubah. Yang müssen ada musste, ada kalau können ada konnte. Tiba-tiba ada perubahan subjeknya kayak gini. Ada wollen, ada dürfen, ada sollen, dan itu perubahannya beda sama yang aswai. Nah ini contohnya di sini kayak kemarin saya harus bekerja di kantor. Jadi gestern musste ich im Büro arbeiten gitu ya. Jadi contohnya aku masukin ke sini. Nah itu perubahan-perubahan di capital zwei aswai. Itu penting banget teman-teman, karena di aswai ini kita belajar tetap menggunakan model verben tapi di masa lalu. Di ini ya grammarnya atau tata bahasanya beda dengan yang masa sekarang gitu kan. Terus selanjutnya ini kita ada namanya komentar. Jadi komentar ya, menulis komentar gitu ya. Jadi das kan ikut verstehen gitu. Jadi kayak apa ya? Di sini komentar ini penting banget ketika kita tertarik kayak komentar lucu, komentar tertarik akan sesuatu gitu. Jadi kayak contohnya nih kayak das ist interessant gitu. Dan bla 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 pung 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 gitu kan ya. Jadi itu menarik gitu. Itu menarik, das ist interessant. Apa lanjutin aja belakangnya gitu. Kayak das ist ja lustig gitu. Apa itu lucu banget gitu. Jadi itu mengomentari suatu kejadian gitu. Terus ya kita belajar juga tentang nominatif akusatif di sini, di atas ini. Itu ada nominatif, ada akusatif. Jadi ya der di dasnya itu di situ akan berubah. Jadi yang akusatif yang tadi der jadi den, ein jadi einen, kein jadi keinen, main jadi meinem, meinen ya, meinen. Sedangkan kalau datif perubahannya pakai dem, einem, kainem, meinem gitu kan ya, tergantung dari artikel di depan dari kata benda itu gitu. Terus juga kita di Azwai capital Zwei ini kita belajar tentang Meinung Sagen. Nah Meinung Sagen di sini sebenarnya apa ya, seru banget di sini. Kamu bisa contohnya gini ya, ada di sini namanya eine Aussage zustimmen, ada juga eine Aussage ablehnen. Jadi ablehnen. Jadi di sini positif negatif ya, kayak das Team nih gitu. Jadi apa namanya, reaksi kita gitu. Das ist richtig gitu, itu benar gitu. Genau ya, genau gitu, genau exactly, tepat sekali, genau gitu kan. Das ist eine super Idee. Jadi itu kayak kita tuh apa ya namanya ya, memfeedback orang gitu kan, memfeedback orang dengan kata-kata ini gitu. Kalau kamu apa namanya tidak setuju ya pakai yang tidak setuju atau menyanggah lah gitu ya. Bisa menggunakan eine Aussage ablehnen ya, ablehnen ini di sini gitu. Tapi kalau teman-teman setuju ya, rata-rata setuju, membenarkan gitu, itu bisa menggunakan eine Aussage zustimmen gitu. Terus selanjutnya teman-teman nanti bisa buka juga di Kursbu dan Ubungsbu di halaman 2425 lah ya. Kalau di ya sekitar 24, 25, 26 lah ya, kalau di Ubungsbu juga gitu. Terus di sini juga teman-teman juga akan membuat kayak balasan email gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Halo Sophie, vielen Dank für deine email gitu. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, weil ich immer früh aufgeweckt bin. Ich habe viele Freunde kennengelernt. Mein Lieblingsfach ist Biologie gewesen, weil der Lehrer sehr nett gewesen ist. Ya, contohnya kayak gini. Viele Grause jangan lupa di bawahnya, itu penting juga. Nah ini latihan-latihan kayak gini penting teman-teman di Ubungsbu. Jadi buku yang aku rekomendasiin kemarin dibeli karena di situ bisa untuk latihan juga. Oke, mungkin itu aja untuk di Azwai capital Zwei, tentang materinya singkat padat. Jadi teman-teman bisa gali lagi nanti di Google juga ya. Oke, mungkin itu aja ya. Bye bye, sampai jumpa.